bersikap kegeluhan ta, bangkat kita kebas persikapan. Mari ras kita ratoto. O Tuhan di bata, Bapa kami si badia seringan di surga. Tetap kami ngatakan bujur kuada pendu Tuhan, igejap kami pasu-pasunu simbelin, singgosah kendu ke tengah kegeluhan kami Bapa. Sahkam Tuhan ku narohkan kami ke rumah nusi badia indah. Jenda o Tuhan, pulung kami anak-anak ndu, kemahan ndu, lakuati kami o Bapa, arbahan kebaktin online, sini tayangkan kami, ibas hari minggu ini Bapa. Pasu-pasunu persikapan kami o Tuhan, kebaktin ini dilakukan secara klasis Medan Dilitua, Runggun GBKP jadi meriah sebagai tuan rumah Bapa. Maka persikapan ini DPI pasu-pasu kami Tuhan, gerina kami semua bagin, kemahan Tuhan, pandita kami, bagi pertua kami, sini babai kebaktinnya dia Bapa. Kami si pesusuru kesasi badia ku tengah kegeluhan nape o Tuhan. Guna pengasupkan kemahan duen dia laku ursemekah karena kata anu si badia. Bagi o Tuhan, tim editor kami, organis, song leader, bagi sound system, ipasu-pasunu o Tuhan, lah kerinana perdalinan nene o Bapa, tuhu-tuhu redalin alu mahuli, terpuji pekamo Bapa. Dagi o Tuhan ibenakan kami kebatin enda, pasu-pasunu, bagian nama toto sembah kami o Bapa, ibas Yesus Kristus, rah kami retoto, rah sengatakan bujur kuada pendusi badia. Amin. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayaan Tuhan ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu manbanta kerina. Salam sehat ras damai sejahtera manbanta kerina ngawani perpulungan GBKP ijabah bagi teringan suna daerah klasis Medan Dilitua ras ibas runggunta GBKP jadi meriah. Ibas ibadah minggunta, minggu enda, ema ia turun arah klasista Medan Dilitua. Emaka momorunggunta enda banci kari sinan ibas WA sini ikirimkan sekretaris runggun udah banci seman banta kerina. Kekelangan ni Tuhan minggu enda igelari minggu merdang. Enda salah sada minggu khusus ia turun gereja anta guna banci mereka pengertiin ras menjemba karena pentingna peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar sehna berita si meriah kubas kegeluhenta eme babai resikapna rasreh raturna kita kerina ngangkai ndarami ras makeken oleh pencarinta. Alu tujun gelah kegeluhenta reulina ras terpuji pe gelar di batanta. Turang ras senina maridage radu ras kita kerina ersembah man di batanta sibadia ibas kehamatan ras kerina kriahan ukurta maridage radu ras kita rende ipandu organis ras song lidarta. Incar matahari tertukar perangi, Krina negeri.
Iba segelar di bata bapa, si masu-masu krina pendahinta. Iba segelar anakna Yesus Kristus, si tetap erdahin guna kinilin manusia, ras iba segelar kesah si badia, si tetap pelimbarui gegeh ras kepentarenta. Para kuah ate ras damai ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah si badia, ras kita krina gelah. Amin. O juma-juma, o lambiar, tapi surak janah meriahlah, reketikan krina si bahan Tuhan man bandu. Joel 2 ayat 20 sada. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia alu rendai kita, ibas kitab mendendenta 232 ayat sadara si petelukan. Biar tanah ersurat dengan meriah, sabab melin perbahanan tina panasi raji, lukutan jadi melala pagina, raspe kebenjadi simpar isina, lukutan jadi melala pagina, raspe kebenjadi simpar isina. Mari kita kerina ersurak kempat di bata, ni sekena lias Athena, susur udan man banta, lukutan jadi melala pagina, raspe kebenjadi simpar isina, lukutan jadi melala pagina, raspe kebenjadi simpar isina. Puji-pujiin mandi bata simperhatikan kegeluhan. Senina ras turang di batang go nepa doni enda ras krina isina, alu sada pedah man banta ema, gelah banci si pekena-kena doni enda, ras krina isina guna kini ulin kegeluhenta, dengan terpuji pegelar di batanta. Enda masada rencanana simbelin menai tepana krina sinasana. Malam ate kami geluh ibas rencanandu, o Tuhan, terpujilah gelarndu. Di bata masuk kita alu mereka ulih pendahin man banta, gelah rengasupna kita nahkan singena Athena. Bujur Tuhan, terpujilah kam, mengharga kalau yakap kami, kerina pemerendu ibas geluh kami. Tuhan udu pemetah ras kepentaran, diberikan man banta guna dahikan dahin singena Athena. Terpujilah kam Tuhan, ibas pemetah ras kepentaran sehingga iberikan duman kami. Mari toleh si puji dengan sim permuliakan gelar di batanta, sehingga mereka erbagi-bagi kini ulin, alu rendai kita bisitap dan denta 200 sada ayat 2.
pengakun dosa. Turang rasenina bagi ulina rencana di bata mandoni enda raskrina isina mari dage si tatap kubas pusuhta ngakukan kelepakan kini latungungenta iba semakaikan kepentaran si dijurkan di bata maka nintalah seskala iba syukurta ngaku kami Tuhan igezap kami lenga kami tutus semakaikan kepentaran si berekendu subuh ibas kami makaikan wari-wari bagi pengaturkan pendahin kami lenga kami ngasup makaikan waktu alu mahuli lenga kami pentar mengembangkan pencarin kami denganlah kami pentar makaikan ulih pencarin kami. Mari sirungkan katenda ibas paksa tenang. Guna toleng kejapkan dosa anta mandi bata, mari rendai kita ibas kitab dendenta nomor 440 ayat si pertama. Salah lepasku ku tengah, dosaku berusurku ingat, man bandu aku berdosa, Berita pengalami dosa. Turang rasenina meriah kalau ukur di bata ngidah kalau singaku dosana ikatakan naman banta langenna atiku karena kematian kalau si jahat tapi maka jeramin ia gelah geluk jenah selaku perseruh di bata aku nahkan kata naman banta krina kita singaku pendosanta nina Tuhan patulah kaman perintahku tentu ku paler man bandu kemalaman ate desken lau cenah ku beri kemenangan nepet kam desken gelumbang si regalun ite pilawit Jesaya 40 ayat 10 alu meriah ukurta reketekan engkau ialami di bata dosanta maka mari rende kita ibas kitab dendenta nomor 300 siwa puluh sada ayat si pemenah.
Semua paksana kita dengarkan kata di bata bagian si pertama. Kata di bata dibuat ibas kitab Heber 6 ayat 7 sehwaluh. Bagian danina kata di bata. Tanah si ngalokan udan ngesi ipasu-pasu di bata. Emo tanah si peturah sinuan-sinuan si erguna man kala sinuan isa. Tapi di tanah peturah rihras dukut-dukut labu ya erguna. Banci jadi sumpahi di bata ia cenah kedungan na iciduk alu api. Cibar bagian dalam kata di bata. Ketuahan kala si megigin kata di bata dengan si make kena caibas kegeluhna setiap wari. Haleluya. Senina dengan turang perpulungan Tuhan, mari dage sope si begiken kata di bata, ibas renungan ta, ras kitar toto. Tuhan di bata Bapa kami, bujur ikatakan kami man bandu sebab erkuasa kami ibas kegeluhan kami lako kelengi kami anak-anak ndu. Semaka ibas warindu si badie nanggoka kami pulung. Lako erbahan kebaktin nembah ras mempermuliakan kami. Maka mindokel kami, pasu-pasundu jabu kami, pasu-pasundu kami kerina. Ngeranalah kam kempak kami, erkelangken kemahendu sirsikap nah kenca. Tanah pe pasu-pasundu kerina perpulungandu si begi kenca. Sebab Tuhan Yesus reh kami ertoto man bandu. Amin. Senina rasturang perpulungan Tuhan, kata di bata si jadi renungan man banta, ibuat ibas kitab Yesaya 30 ayat 23 sehku ayat 24 bagenda kata di bata. Adi merdangkam, i pesusur Tuhan udan peturasa. Janah melala ulihna siman peranindu. Janah belang bal-bal man ingan lembundu gagat. Jenggi lembundu ras kalde si nenggalai jumandu dat gagaten simbur ras si mejilena. Sejendam kata di bata sejadi renungan man banta. Shalom ras mejuah-juah senina ras turang ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Uga beritandu kerina ma sehat-sehat ras tetap bersabar kita kerina. Pernah nge yukurindu sangakam nuan-nuan. Engkai maka bas tanah enari banci turah sinuan-sinuan si berbeda-beda. Bas tanah seri banci turah jaung tomat ras pe sinuan sidebanna. Senina ras turang pertanyaan si paling penting isekin si peturasa kerina sinuannya. Ema si perlu kel si renungkan kita ibas renungan ta wari sendah endah. Kata sinuan entah pe ikatakan benih enda ibas akar bahasa Ibrani gelarna jaurah. Jaurah enda diartikan sebagai bibit, sebagai benih. Entah pe mengandung, menabur untuk dituai, untuk menghasilkan benih lagi. Ras pe kata sedeban emekap kata berserah. Arti pertama ibas benih si nuateku ijelaskan man banta kerina eme
benih si suanken tapi irdangken bancika menghasilkan benih si deban tapi benih ka. Jadi asum kita nuan, kita pasti rani. Benih si suan kendue, erkiteken tek nandangi padan Tuhan sila pernah gagal. Si luar biasa benih enda banci menghasilkan benih si terbuen nasang si isuan kendai. Kani nanda ibas renungan ta bahwa ibas benih enari si suandui tanah menghasilkan pangan sintabah ras hasil nape buwe. Erti si peduakan karena benih si bas kita yang mekap renalem entah pe berserah. Kai hubunganna antara mereka persembahan entah pe perpuluhan alu kata berserah kepeken duana enda memiliki hubungan si sangat erat. Asum kita nuan entah pe mere, pada dasarnya kita sangat mempercayakan kegeluhan ta, masa depan ta, nandangi pemeliharaan ras penjagaan Tuhan. Asum kita mere, baik arah persembahan tapi perpuluhan, artinya kita lah hanya mereka duit mantuhan, tapi pe kita mereken kini tekenta man dibata. Sebenarnya rasturang perpulungan Tuhan nats khotbah ta ibas kitab Yesaya enda erkawitan kel tuhu ras kekuasaan ras keleng ate dibata bapa man bangsa pilihan. Bangsa pilihan ibas ada sisi si arus ibuang ku Babel. Kepeken tujuan dibata gelah bangsa enda erlajar. Tujuan dibata gelah bangsa enda jerah. Ras gelah bangsa enda banci ia mulihi ngejapkan keleng ati Tuhan. Maka Tuhan mereken katana arah Nabi Yesaya. Kaini naisina bahwa Tuhan masih mereken udan nandangi sinuan si irdangken ibas jumandu. Segelah ibas enari kambanci natken roti guna ipan ras nanam nape sekel sikapna. Dan hal lain ngenca ati Tuhan ngatakan caman bangsana sementara rubia ternak pe datken pangan si sekel buena. Maka akibat daripada lalit persaingan antara sinuan antara rubia ras manusia ibas datken keperluan si iperlu kena kerinana. Senina rasturang kair tina kata enda, mekap di Batam pergunakan kerina kekuasaanna guna engkelengi manusia. Guna engkelengi bangsa pilihanna. Ras asum Tuhan engkelengi manusia, maka keleng Athena enda sangat sempurna. Lalit si sempurnaan sekatan keleng ati Tuhan man manusia. Lah hanya man manusia ia nahken keleng Athena tapi peman krina silit ibas manusia ejine. Tuhan meta maka benih simbaru i redangken ibas tanah. Ia perlu persyaratan guna banci turah ras rebuah alu sempurna.
Maka perlu lau, perlu cuaca si tepat, kelembapan tanah, unsur hara si sesuai kegemburan tanah, sama kesinuan si suan kenenda banci turah, ras bertumbuh berkembang. Bahkan sementara ia banci datken daramina karena iberikan Tuhan cadangan pangan manbana jine. Tuhan mereken udan ibas jumlah si tepat ras waktu si pas. Enda ngatakan bahwa semakin jelas bahwa asum yang cidahkan kelengatina man bangsana. Tuhan mereken tapi makeken kerina kini beluhenna guna cidahkan guna genepi kelengatena si paling sempurna. Cenah arasenda sineras turang. Tuhan lah pernah setengah-setengah gunang kelengi bangsa pilihan. Tuhan lah pernah separuh hati gunang kelengi kita kerinana. Asum Tuhan cidahkan keleng Athena, ialah hanya kelengi kita secara bagian-bagian. Tapi yang kelengi kita secara holistik, secara menyeluruh. Karena ia ngarapkan manusia ikut terlibat gunanahkan surah-surana man krina manusia terlebih man krina doni enda. Asum Tuhan nahken kelengatena man banta mamre, Tuhan nahken kelengatena man keluarga anta. Asum Tuhan nahken kelengatena man bandu moria, Tuhan cidahkan kelengatena man keluarga anta. Asum Tuhan cidahkan kelengatena man krina anak-anak, Tuhan cidahkan kelengatena man krina keluarga. Seneras turang perpulungan Tuhan, man kalak si nimai Tuhan ataupun orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tanah tidak lagi menghasilkan onak dan duri. Tapi bahkan guna sinuan simbaru saja ierdangken, Tuhan pesusur udan. Janah ulih tanah enda berlipat ganda, berlimpah-limpah. Aku enda wujud ibas kedolatan tan Tuhan. Si babai kerina manusia si sangana nimai Tuhan. Datkan hak privilege. Datkan hak istimewa ibas Tuhan nari. Ada kepastian ibas setiap pendahin silakokan kita. Arkiteken si lanai lid geluh guna dirinta sendiri, tapi geluh ta mekap hanya untuk Tuhan, hanya untuk mengerjakan rencana Tuhan ibas geluh ta. Makara renungan nenda kaida ge pengkenai naman banta bahwa sitah Tuhan enda tutu erkuasa, Tuhan enda tutu erkelengate. Ras kerina kuasana ipakena gunan cidakan kelengatena man kerina kita anak-anak. Man kam, man aku. Man kerina kalak si nimai Tuhan. Tuhan lah pernah cidakan kuasana guna ngajuk kita manusia. Tuhanlah pernah cidahkan kuasana guna pebiar-biar kita manusia. Tapi kerina kuasa Tuhan, enggoi cidah kena guna kita sadar. Maka kerina icidah kena guna kelengi kita manusia. Seneras turang perpulungan Tuhan. Tuhan erkuasa ibas kerinana. Sebab ia penentu kegeluhan manusia. Rekitekan siye
Tuhan pe jagai ras engkawali kita manusia si berkomitmen guna ngikuti ia, berkomitmen guna ngelai Tuhan. Tuhan pasti tuh kelengi kam kerinana. Raspe aku. Segelah kita banci ngenanami keleng ate Tuhan. Olah kita biar nandangi geluh hendak. Ulah kita biar nandangi kita menakan sadap pengalaman simbaru. Erkiteken kujepe Tuhan reh nampati kita. Ulah kita biar nandangi pangan ibas jabunta. Daramilah pendahin ras dahikelah pendahin du enda alu tuhu. Maka Tuhan pe masu-masu krina cumandu. Krina pendahin du usahandu. Pabrik du, kolam du, tambang du. Krina aktivitas du. Sidahiken du alu tuhu. Sehingga ras turang jaminan kekelengan Tuhan nandangi kita lit ibas gelar Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sirbahan ca di bata rembak ras manusia. Kita bancir lebu mandi bata dan di bata banci megi kita sebab Tuhan Yesus bekelang-kelang ta. Maka kaipe pepindon nandangi Tuhan di bata. Ibren Tuhan ibas Tuhan ta Yesus maka mari sikutkan Tuhan Yesus jadi Tuhan ta segedang-gedang kegeluhan ta. Saudara seturang kai dage respon ta. Si pemena pernah gejap kendu reh Tuhan ndeheri kam ras erkuan ras kam. Pendilo pendeta pertua diaken orang tua ras jelma sideban. Lakin gejap du suruhun Tuhan lakoreh kukam. Bagindai Jesaya rehman bangsana. Gelah bangsana enda datken gegeh asum lit i tengah-tengah perbeben si mekelak. Si peduakan. Ngitnya kam tetap ngikutkan Tuhan Yesus Amin nape lah tempa pernah idat du mujizatna. Lah tempa pernah lit masalah du ibrena solusi entah pedalan pula. Si petelukan tetap ngekam, tetap ngekita setia ngikutkan Tuhan Yesus Ibas suasana merebak pandemik COVID-19 enda. Tenge ras yakin ngekam bahwa Tuhan Yesus tetap berkuasa. Ibas krina sinasalit ras tetap ibrena kelengatena nandangi kam. Nandangi kita krina si tek manbana. Sinaras turang melala jelma darami pengikutna sebab Atena datkan kuntungan ibas pengikutnya nari. Tapi Tuhan Yesus darami pengikutna gelah pengikutna datkan kuntungan ras pasu-pasu ibas ia nari. Maka marilah sikutkan Yesus Bas Yesus lit jaminan kam labo kekurangan. Bas Yesus lit kemalamanate. Sebab sangap kami ikutkan ia. Dua hari Tuhan ngerana. Kuberikan udan. Kuberikan keperluan mankrina sinuan sirdangkan. Ibas kata Ibrani benih-dai. Artina litje pengendesan diri taman Tuhan. Benih lah hanya sinuan siswan kan saja. Tapi benih asum kita sembah man Tuhan. Asum kita meraikan diri taman Tuhan. Asum kita tetap ernalem man Tuhan. Ibas kebaktiin siaturkan gerejanta. Kam go ngerdangkan benih. Canah ibas kita merdangkan benih henda. Lah sia-sia. Tapi ndatkan ulih si tuhu-tuhu ibas di batanari.
Kidekah kamar naleman Tuhan. Lalit dahindu sila erkedungan. Kedikah kamar naleman Tuhan. Geluh ludatkan keriahan. Ibas pendungi kata enda kuingat sada cerita skala tentara. Si terpisah ibas rombongan nanari. Ija rombongan nanggondau laus. Ia tading skala ibas sada kerangan. Dan landau ibas kerangan melala musuh nasi darami ia. Maka rukur ia jem aku pasti bene. Tertangkap tapi tembak musuh kuatena. Maka artoto ya man Tuhan. Indes kena diri naman Tuhan. Nenah kenca yang ngendesken diri naman Tuhan. Laus ia kubas ada lubang. Lubang dai ibas kerangane. Bengket ia kubas. Jana kenca yang kok bengket kubas. Jaya renalem mandi bata. Tetap ia tek man Tuhan. Maka kaisi jadi. Kenca bengket ia kubas gua enari. Rahme lawah-lawah. Ya, tapi laba-laba ia erbahan jaring ibas lubang gua Jadi sikap bana jaring na. Maka lewat me tentera si jadi imbang nanda darami ia. Athena bengket kubas gua enari tapi idah pimpinan nandai maka ibas lubang gua lit jaring labah-labah. Maka rukuria adilitkin kalak masuk kubas jaring laba-laba pasti ngoceda. Laitah maka Tuhan makaikan lawah-lawah dai guna nelamatkan ia. Payo memang adi memang kindai ngolit jaring laba-laba bengket de kubas ceda jaringnya maka metalit jelma. Tapi perban jaring lawah-lawah pela ceda maka rahnina pimpinan pasukan andai jangan pasti tidak ada orang di dalam. Cara Tuhan guna nelamatkan ia. Seneras turang begem ibas wari endape. Tuhan tetap ia memberikan jaminan cidahkan kelengate naman banta kerina. Maka marilah ibas minggu kenca terintatis minggu merdangenda dahikelah dahinta danah Tuhan reh masuk-masuk kita. Renalem kita mandi bata. Amin pe pandemi enda langar kedungan tapi keleng ati Tuhan tetap isah kena man banta kerina. Amin. Mari ras kita toto. Pakatandu muyaloken kami. Pasu-pasundu katandu enda. Gelah jadi gelemen man kami. Maka kerina sinasalit ibas doni enda. Tuhan tetap mencidahkan kuasa naras kelengatena. Terlebih man kami kerina anak-anak du. Maka pengasuh kami ngelakukan surat-surandu ibas geluh kami. Sebab Tuhan Yesus reh kami ertoto man bandu. Amin. Senina dengan turang perpulungan Tuhan. Mari ras kita kerina ngakuken kini tekenta ninta dage skalak-skalak. Aku tek mandi bata bapa silar sibar kuasana. Sinepa langit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia tubuh idur si nguda-nguda nari. Si sio keliaman tergelar si Maria. Sengna nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang. Mate jenari kuburkan. Nusur kudoni kematian petelurikan keke basi mate nari. Nangkih ku surga. Perkun larah kemun di bata bapa silar sibar kuasana. Jenari rehmia pagi ngerenakan si gelora si ngomate. Aku tekman kesah si badia. Janalik sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegelun si rasa lalap. Amin. Maka genduari mari dage si puji Tuhan rendai kita. Janah sanga asum kita rendai senaras turang. Sindeskan dage persembahan taman di bata. Ibas kita nahkan persembahan ta mandi bata. Sejadi palas man bantai buat ibas Kolose 3:10.
Dage entah kai giai bahandu. Subuh ibas ngerana entah pe ibas perbahanan. Bahane ibas gelar Tuhan Yesus dan ngatakan bujur mandi bata Bapa arah iya. Tu pengesindeskan persembahan ta. Mari ras kita rende. Ibabai musik ras song leader ta. Katakan bujur man Tuhan, kita kan kini ulina, kekalangan aman bantah, tetap serasa lalang. Rendelah puji Tuhan, siturikanlah min, perbahanan abanta, si engkau si alokan. Mari kenca kita ngongendeskan persembahan ras kita ertoto. Alo kendu dage persembahan kami enda Bapa bagi bau si merim si mehuli si ngenaya kap kam. Persembahan sindeskan perpulungan du enda kerina jadi benih si irdangken ibas peken anggurndu. Janah amin pe la arus nate kami erkiteken Tuhan si pebadia kenca. Melin gunana nandangi pebelangkan berita du si meriah. Dan pasu-pasundu kerina perpulungan du si ngendes kenca. Pengendesan pengatakan bujur naman Tuhan. Enda dibenih sirdangken. Janah terlipat kali ganda arsemulih man bana kerina. Bagai pertoto kami man bandu. Ibas kebaktin sinibahan klasis Medan Deli Tua. Bagai pe si ilakoken GBKP Runggun kilometer siwah jadi meriah. Pasu-pasundu pelayanan klasis kami enda. Amin pe ibas situasi pandemi enda. Tetap Tuhan simberikan hikmat kepentaran. Telah pelayanan ibas belang-belang GBKP klasis Medan Deli Tua enda. Bahanci tetap erdalen alu mahuli. Bagai pe ibas kebaktin si enggo yaturkan BPMK kami, maka banci tetap erdalen bagi sentuh durasi ngenatedu. Ibas palas kinir sadan kami, baik ibas runggun si daerah perkotaan bagai pe ibas daerah perkutaan, banci ras-ras lako erbahan kebaktian mempermuliakan gelardu. Bagai pertoto kami man bandu ibas paksenda karena pelayanan sinibahan GBKP Runggun kilometer siwah jadi meriah. Karena kebaktin PA Mamre silakokan secara online. Bagai PPA Mamre silakokan secara online. Pasu-pasu gelah tetap banci terlaksana lo mahuli. Bagai kebaktin umum silakokan secara online si kidekah enda ilakokan kami. Puji Tuhan maka rekiteken kelengatendu 20 sektor ibas Runggun kami kilometer siwah enda banci ngelakokan kebaktin enda. Janah Tuhan si tetap menggerakkan kerinana anggota perpulungan du ngelakokan kebaktin minggu. Bagai perpulungan jabu-jabu si tetap ilakokan secara online. Enda pe pasu-pasundu kerina jemaat du anggota perpulungan du gelah banci ngelakokan ca ibas rumahna masing-masing. Ertoto kami man bandu karena persembahan persepuluhan tahpe bulanan. Silak koken kami ibas runggunenda. Pasu-pasu kerina anggota jemaat dusit ngelakokan nahkan persembahan perpuluhan tahpe bulanena. Sebab alusie tergejap ibasia. Maka kai sini bahane emekap bernih sirdangkan guna mendukung pelayanan ibas GBKP enda. Terlebih ibas gereja kami kilometer siwah jadi meriah.
Bagai pertoto kami man bandu Bapa karena kekelengan kami si mereken persembahan pengatakan bujur naman Tuhan. Emakap kemahandu pertua Bapa Gita Barus PJJ Tigris. Nurma Heni Buru Surbakti PJJ Galatia. Keluarga Diaken Emeritus Bapak Olivia Sembiring PJJ Jordan. Bagai pedani setepuntah pe keluarga Rimta Buru Ginting PJJ Jericho. Pasu-pasundu jabu-jabu enda Bapa. Ia pe tetap malam matena. Bagai pe rencana pasu-pasu tumbuk kekelengan kami Debbie Prilianta Buru-Guru Singa anggota PJJ Filipi Rasnito Christian Ginting anggota GBKP 3 Dereket silakokan ibas hari Jumat 17 Juli jam 3 Karaben ibas runggun kami enda kam dage si masu-masusa. Bagai pe Harkan Barus anggota PJJ Korinti Ras Rita Serulina Ginting anggota GBKP Runggun Batu Penjemuran Pasar Telu Namorambe silakokan ibas Jumat 17 Juli jam 10 i GBKP Rungun Batu Penjemuran enda pe Tuhan si masu-masusa. Bapa kami sini surga malam mate kami meriah ukur kami kita kenibas paksenda pe. Ngoka tambah umur anak kekelengan du senina dengan turang kami ibas wari ulang tahun nenda pasu-pasundu dage iya. Temanindu dage iya. Ertambahna umurna, ertambahna hikmat kepentarendu man bana kerinana. Bagai pertoto kami man bandu ibas sapat enda karena petugas kebaktin ibas wari minggunu si badia enda. Tuhan dage si masu-masu kami kerina. Pengkhotbah liturgis sinaruh pengkhotbah kata pengalo-ngalo si rumomo rasong leader. Bagai pe organis si dahiken dahin enda alu bergiliran setiap wari Jumat si bahan kami. Pasu-pasundu ia kerina galah ia pelar leja-leja dahin pelayanan naman kami kerina. Bagai Peter khusus nandangi senina dengan turang kami. Seksi musik gereja. Simbuat bagin ngaturkan kebakti nenda kemahandu pertua kami Liberty Tarigan. Editor khotbah online nenda yang makap kekelengan kami Bapak Joshua Pandia Ras Billy Jasri Tarigan. Bagai pe operator sound system kami tetap setia nampati pelayanan kami emakap MCL Production tapi muncul production keluarga Ginting Munte Mergana pasu-pasudu kerina kekelengan kami enda. Ia ibas ngerdangkan benih ibas nahkan pelayanan naman bandu maka rebuena kemalemenate nusur kempaksa kerinana. Pasu-pasundu PBPMR kami si tetap mengkoordinir pelayanan ibas runggun nenda. Bagaimana pemindon kami Bapa. Terpujilah kam sebab reh kami kukam ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Senina rasturang perpulungan Tuhan marilah siakukan dage perpadanenta mandi bata. Turang ras senina kita ngoi pasu-pasu di bata alu mereken pemetah ras kepentaran gunandahiken dahinta uga dage ninta skalak-skalak Erpadan kami Tuhan makeken pemetah ras kepentaran du gunandahiken dahin si mahuli ibas tengah-tengah kegeluhan kami. Erpadan ngena ate di bata kalak singgeluh alu bujur adil ras tutus ibas dahiken dahinna. Erpadan kami Tuhan jadi kalak si bujur adil ras tutus ibas dahiken kerina dahin kami. Di bata nuruh kita gelah geluh si sapat-sampatan sebab rutang kap si megegeh nampati si kurang megegeh. Erpadan kami Tuhan mereken kerina silit ibas kami guna nampati teman rikutkan kecibal geluhna. Setelah mendahin kami, tuhu-tuhu banci jadi pasu-pasu man kalak si deban. Arkiteken sie mari dage si puji Tuhan ibas kitab nenden pujin tai babai musik rasong liderta. Isuru di bata si kalang-kalangan si sampat-sampatan asa ke
ngasupen bue mekap tuhu siman bahanenta radu ras kerina kita dahi kenca palas tanam pati emat kuah musi Tuhan Yesus engkau kap nampati Maria ukurta ani teman pula masa kediaran jerat ate jari disuruh dibata si kalan-kalanan si sampat-sampatan asa kengasupan bue mekap tuhu siman bahanenta radu ras kerina kita dahi kencang. Senina ras turang sope sialoken pasu-pasu ibas di batanari. Marilah ras kina kita ertoto. Ibas pertoton Tuhan minta dagai skala-skala. O Bapa kami sini surga, gelar du ipebadi amin, rahlamin kini rajandu, selamin pretendu ibas donenda bagini surga. Berikan man kami akan cukup maswari senda enda. Alemi salah kami, bagian almi kami salah kalak kempak kami. Walamin kami wabakam kubas percubaan, tapi ulangilah kami idur si ilat nari, sebab kam kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Senina dingin turang perpulungan Tuhan, alo kendulah pasu-pasu ibas di batanari. Bengketlah kegeluhendu si tep-tep wari, dalankelah kata di bata si begikam ibas wari enda. Jadilah perkakas di bata si baba kinulin mandoni enda. Guna pegegehi kam maka alo kendu pasu-pasu ibas di bata nari. Di bata sumbul kemalaman ate gelah sin cukupi keperlundu guna dalankan si sentudu ras peratenna. Dan di bata lahar dahin ibas kam arah Yesus Kristus. Gelah kam ngelakokan kai singena atena. Man Kristuslah kemuliaan serasa lalap. Amin. Pasu Tuhan ulah kalupa kekelanan nalakap berleka pasu nasi ingena ia kapan uluni